bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mga ka-daily good news, may big time rollback na sa presyo sang krudo. Sumugod subong nga Martes, April 21, tig 2026. Yaring balita sang Daily News Central. Ginapaabot na ang dako nga pagnubo sang presyo sang krudo subong nga Martes, April 21, base sa report sang Oil Industry Sources. Ginabulobanta nga magnubo ang diesel sang 24.94 tubtob 25 kada litro, samtang ang gasolina naman ang maganubo sang 3.41 kada litro, samtang sa presyo naman sang kerosene ginalauman nga magnubo ini sa 2 kada litro. Base ini sa kaimtangan sang Mean of Plants Singapore o kun MOPS kag foreign exchange sa nagligad nga mga inadlaw nga ginakabig nga basehan sa pagdeterminar sang presyo sang petrolyo sa rehiyon. Ako si ka-daily Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.